عسلامتكم الناس كل. Donc اليوم باش نكملو نصلحو الدوفوار de synthèse. On a commencé l'autre fois la correction de devoir de synthèse numéro 1, le système technique vélo solaire. صلحنا la première partie et on est arrivé à la deuxième partie et هي les énergies renouvelables. Donc je pense les 4 premières questions, ce sont des questions de cours. Et donner les différents types d'énergie renouvelable. Et l'énergie renouvelable, قداش عندنا من type d'énergie renouvelable. كما قلت لكم les 4 questions, les 4 premières questions موجودين في الكور. Donc عندنا قداش من type d'énergie renouvelable. Nous avons 4 types d'énergie renouvelable. Ils هما énergie solaire, énergie éolienne, énergie aussi, énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, et le dernier type, l'énergie biomasse. l'énergie solaire اللي هي الطاقة الشمسية، l'énergie éolienne اللي هي نقولوا طاقة الرياح ولا نقولوا الطاقة الهوائية، l'énergie hydraulique طاقة المياه، l'énergie biomasse نقولوا الطاقة الحيوية وإلى الطاقة الطبيعية. Deuxième question, c'était les avantages et les inconvénients de l'énergie renouvelable. شنو les avantages و شنو les inconvénients. Donc les avantages اللي هما الإيجابيات نقولوا، les inconvénients اللي هما السلبيات. On commence par les avantages. Concernant les avantages, شو عندنا les avantages؟ شنو l'avantage تاع l'énergie renouvelable؟ l'avantage نتاعها اللي énergie propre معناها مش ملوث، ما تلوثش. مش اذا كان ناخذ اكزامبل كيما الشاربون والا كيما الغاز والا البترول تسمى énergie polluante ملوثة. par contre الطاقة الشمسية والطاقة الهوائية وطاقة الرياح مش ملوثة، عادش نقولوا propre. deuxième avantage هذا deuxième avantage اللي هي inépuisable. اش معناها inépuisable؟ معناها ما توفاش. inépuisable اذا كان ناخذ الشاربون والا الغاز والا البترول سمو الكونتيتي نتاعهم ليميتي، معناها شي نهار ويشوفوا. par contre الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بصفة عامة هي الكونتيتي نتاعها illimité، ما توفاش بكل، الطاقة نتاعها غير محدودة، نقولوا inépuisable. Maintenant concernant les inconvénients، شو les inconvénients نتاع l'énergie renouvelable؟ عندنا inépuisable ناقصة E. Maintenant قلنا les inconvénients نتاع l'énergie renouvelable اللي هي cher، غالية. اللي يعمل par exemple l'installation تاع l'énergie solaire هي لي بانو فوتوفولتايك راهو تتكلف من 10 ملايين، تتكلف 15 مليون، معناها غالية cher. deuxième inconvénient donc on a deuxième inconvénient اللي هي stockage نتاعها difficile. stockage difficile، ما نجموش نخزنها، مش بالسهل، ما نجموش نخزنوا طاقة الرياح وإلا طاقة شمسية نجم ولا حتى الطاقة المائية نجمو نخزنها، ما ستوكاج نتاعها ديفيسيل. إذا كان ديما نقارنو بالإنرجي نون رينوفلابل كيما البترول نجمو نخزنوه، الغاز نخزنوه، الشاربون كيف. أما الحين الإنرجي رينوفلابل بصفة عامة ستوكاج نجمو نخزنوه، ما نجموش كيما قلنا طاقة المياه نجمو نخزنوه في السدود في لي باراج، مي الستوكاج نتاعها ديفيسيل صعيب. Donc concernant les avantages et les inconvénients, on passe ensuite sur les panneaux photovoltaïques contiennent plusieurs cellules solaires. Les panneaux photovoltaïques, les panneaux نقوم فوق دياركم donc شنو تكون des cellules solaires. les cellules solaires هما الخلايا الشمسية. donc شنو طالب منا question؟ قال compléter le schéma suivant en donnant la fonction globale et le type d'énergie d'entrée et de sortie. donc
هنا شنو السيلول سولير شنو نقولوا شنو الفونكسيون جلوبال تاع السيلول شنو عندنا كوم ماتيير ديفر entrante et comme matière d'œuvre sortante. On commence donc par matière d'œuvre entrante. تاخذ les cellules solaires تاخذ énergie solaire في l'entrée. في l'entrée تاخذ énergie solaire في السورتي تعطيني énergie électrique. donc هذوما الحاجات دو باز لازم نعرفوهم في الخلية الشمسية. تاخذ طاقة شمسية وتحول الطاقة الشمسية وين تحول طاقة الكهربائية. دونك شو قلنا لها احنا قلنا حول اختلاف الطاقة وبدلتها طاقة أخرى. دونك شو تكون لهنا لا فونكسيون جلوبال شو نقولوا كونفرتير لينيرجي وإن نجم نقولوا ترانسفورمي لينيرجي زوج صحاح. دونك نقولوا ترانسفورمي l'énergie. Concernant donc question numéro 3, on passe à la question numéro 4. قال déterminer les pièces constituant le panneau. البانو تاعنا مناش يتكون. شفنا دونك في الكور الكونستيتيون تاع البانو فوتوفولتايك. هات ناخذ هنا كان تلاحظوا هنا هذا شنو هو سي ان كادر. دونك شنو نقولوا كادر cadre en aluminium. Le cadre travaille ensemble en aluminium. Deuxième composant, la deuxième pièce, c'est le verre. Et troisième pièce, on a la cellule solaire. Cellule solaire. خلايا شمسية. On passe maintenant donc il y a شوية calcul. C'est pas difficile. Compléter le tableau suivant à partir de 200 page 1 sur 5. Donc à partir de 200 page 1 sur 5 on va compléter le tableau. شنو طالب لنا ساعة نفهم شنو هو التابلو شنو فيه. هنا عندنا tension وهنا عندنا courant وهنا عندنا puissance. Donc à chaque fois لأن بالنسبة للبانو سولير شو طالب لنا البانو سولير باش دونك باش نعطيو التونسيون والكورون وبالنسبة للموتور باش نعطيو الكورون والبيسونس. هذو نلقاوهم لي كاركتيستيك هذو نلقاوهم في الباج 1 sur 5. كي نرجعو للباج 1 sur 5 نلقاو لهنا on trouve la tension et le courant d'un panneau solaire et on trouve aussi la puissance et le courant d'un moteur. Donc هاد نحفظو لهنا عندنا 48000 وهنا عندنا 192 donc هاد ناخدو هنا نكتبوهم في البريون تاعنا وبعد نرجعو للكاستون numéro 5 et on va écrire maintenant le caractéristique de chaque donc composant اللي هو البانو والموتور. بالنسبة للبانو قداش التونسيون تاع البانو تاعنا التونسيون اللي كيف نرجعو للباج نيميرو 1 نلقاو التونسيون 48 فولت. قداش عندنا كورون الكورون سي 4000 ملي امبير. نقولو 4000 ملي امبير اللي هي égale quoi égale 4 ampères. Maintenant concernant le moteur قداش الكورون تاع الموتور. دونك عملنا غلطة لهنا. دونك البانو عنده 1000 ملي امبير. دونك 1 امبير. هات نزيد نثبتو مع بعضنا. دونك لهنا بالنسبة للبانو 1000 ملي امبير وبالنسبة للموتور 4000 ملي امبير. Donc concernant le moteur, le courant de moteur est égal à 4000 milliampères. Et il y a 4000 milliampères. Donc نقسمو sur 1000. Il faut diviser sur 1000 باش نطلعو donc l'ampérage 4 ampères. La puissance de notre moteur est égale à 192 watts. On a terminé donc la question numéro 5. On va passer maintenant à la question numéro 6. Je voudrais la question numéro 6. Calculer la puissance fournie par notre panneau photovoltaïque. Comment calculer la puissance? Toujours la puissance est égale quoi? Égale U multiplié par I. Dis-moi attention, on va pas faire le courant. Donc la puissance, donc U, le U, je n'ai calculer la puissance fournie par notre panneau photovoltaïque.
قداش عندنا U égale 48 multiplié par 1 est égal 48 مناسبة l'unité اللي هي watt. Calculer la tension de notre moteur. La tension U est égale quoi? Est égale la puissance P divisé sur I est égale la puissance de notre moteur 192, c'est pas 48, 48 est lié, c'est la puissance de notre panneau. Par contre, في الكاستون numéro 7 طلب من التونسيون تاع الموتور، دونك لازم نستعمل puissance تاع الموتور ونستعمل courant تاع الموتور. البويسونس هي 192 c'est déjà donné, divisé sur courant I sur 4. 192 sur 4, donc le résultat est égal à 48 بالطبيعة ما ننساوش l'unité اللي هي volt. Peut-on utiliser ce panneau pour alimenter le moteur? Oui ou non? لهنا باش نعرفوا اسكو وي او نو لازم نعرفوا الكاركتيرستيك تاع البانو والكاركتيرستيك تاع الموتور، شنو الخاصيات تاع الموتور وشنو الخاصيات تاع البانو. ليه هنا هات نكملوا الكاركتيرستيك دونك تاع الموتور نتاعنا. لا بويسونس دو نوتر بانو اللي هي حسبناها تيجال 48 وات، و la tension de notre moteur زاد حسبناها. La tension de notre moteur est égale combien? Est égale 48. لهنا il faut comparer entre les deux composants اللي نقولوا اللي لازم نقارنوا بين البانو والموتور. دونك هاد نلاحظوا لهنا بين البانو قداش tension لهنا nous avons 48. Par contre le moteur égale le moteur 48. Donc كنلاحظوا لهنا les deux tensions sont égaux. معناها حتى مشكل في التونسيون. هات on va comparer maintenant le courant ici 1 ampère pour le panneau et 4 ampères pour le moteur. Donc لهنا البانو 1 ampère ou le moteur 4 ampères. الان تخدمش 4. Donc on ne peut pas. Donc ici la réponse de la question numéro 8 شو نقول هنا؟ non. علاش non? car I panneau inférieur à I تاع الموتور. donc لهنا مادام الإي تاع البانو أصغر من الإي تاع الموتور، donc il faut faire un branchement parallèle. إذا كان جات لهنا ديما نقارنو il faut comparer entre les deux. donc les deux إذا كان التونسيون هي ناقصة on va faire. donc إذا كان التونسيون les tensions sont égaux et les courants sont égaux, donc يعني الريبونس تكون وي. وإذا كان donc التونسيون هي ناقصة par rapport للموتور، التونسيون ناقصة نستعمل branchement parallèle. وإذا كان الكورون هو ناقص courant inférieur، donc on utilise un branchement serré. Donner le nombre total ou le nombre de panneaux nécessaires pour alimenter notre moteur. قداش لازم panneau؟ لهنا très simplement لهنا عندنا 1 ampère. par contre ici عندنا 4. donc قداش لازم panneau؟ il faut 4 panneaux. La réponse 4 panneaux. Question numéro 10. Compléter alors le montage de notre voiture électrique. Donc, qui fait ici les branchements parallèles, on va mettre le plus. جنرال البريسيت كل مع بعضهم والمؤيد كل مع بعضهم.
ربطنا هنا البيسات مع بعض. نشوف الطموانات كل مع بعض بالطبيعة. سي بوسيبل نحاول. Je vais changer le couleur. Donc ربطنا البيسات مع بعض والمولات كل مع بعض. Donc on a terminé la question numéro 10. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? La question numéro 11 et 12 et 13. Question numéro 12, c'est une question aussi de cours. Situe le principe de fonctionnement. Je vois le principe de fonctionnement de notre alternateur, ou c'était le principe de fonctionnement d'une dynamo. Or, la dynamo fonctionne de la même manière d'un alternateur. Donc, le dynamo, il kiffe l'alternateur. Je le principe de fonctionnement, la rotation d'un aimant à proximité d'un circuit champ circuit, donc bobine, créer un courant électrique alternatif. Donc, alors le principe de fonctionnement. Question numéro 12. Complétez le schéma suivant en donnant la fonction globale et le type d'énergie d'entrée et de sortie. Donc, si je vais l'alternateur, chacun l'alternateur flanqué. Flanqué, il y a une énergie mécanique. Pour l'énergie mécanique, il y a une énergie électrique. Avec le principe de fonctionnement de notre alternateur. Maintenant, la fonction globale de pH compte transformer l'énergie dernière question donc dans la deuxième partie, numéroter les pièces d'une dynamo de vélo. البارتي اللي موجودة في الكور هي كوبي كلها هي نفسها. دونك شو عندنا هنا؟ دونك les tournants numéro 2, la tension alternative numéro 5, noyau de fer numéro 3, la bobine numéro 4, la galette, le galette numéro 1. Le rotor numéro c'est A et partie rotorique, ou le B et partie statorique. On a terminé donc la correction de deuxième partie. Donc la troisième partie, ça sera sur les convertisseurs statiques, qui est la dernière partie. Je vous laisse maintenant.